ପାଞ୍ଚଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆର୍ଆଇର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନାହିଁ। ସେମିତି ଏଆର୍ଆଇ ବି ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନାହିଁ। ଅମିନ କେତେଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନାହିଁ। ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ କେତେଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆର୍ଆଇର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, ଆର୍ଆଇର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓର ମେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରକାଶ, ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ରେ କାମ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଭିଉଅର୍ସ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭିଉଅର୍ସ କହିଦେଉଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆର୍ଆଇ ବି ଥିଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି ଆମର ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ସପୋଜ୍ ଆର୍ଆଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆର୍ଆଇର ର୍ୟାଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ନେକ୍ସଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆପଣ ଯିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ତା'ର କାରଣ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ରିଜିନ୍ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଆଇ ଆଉ ଏଆର୍ଆଇ ଭିତରେ ପଇସାର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 20-22 ହଜାର ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ମିନିମମ୍ କେତେ ହେଇଯିବ, 15,000 ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ସେ 15,000 ତ ବଞ୍ଚିଗଲା ନା, ଆପଣଙ୍କ ଦରମାର ଆଉ କଟିଲାନି, ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା 30,000 ଆପଣ ସେଭିଂ କରିଦେଲେ। ତ ମୋର କହିବାର କଥାଟା ହେଲା ନିହାତି ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବଢ଼ିପାରେ କି? ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଆଶା ଅଛି ବଢ଼ିବ। କାହିଁକି ବଢ଼ିବ, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଆନ୍ସର ନିହାତି ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିହାତି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଭିଉଅର୍ସ, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ମେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆମର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା, ସେଠି କ'ଣ ହେଲା, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା ନା, ଏଥିରେ 3250ଟା ଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମର କରିଜେଣ୍ଡମ୍ ଆସିଲା 5012 ହେଲା। ସେଠି କ'ଣ ନା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆର୍ଆଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 51କୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ କରିଜେଣ୍ଡମ୍ ଆସିଲା, କରିଜେଣ୍ଡମ୍ ମାନେ କରେକ୍ସନ୍ ନୋଟିଫିକେସନଟା ଯେଉଁ ଆସିଲା, କରେକ୍ଟେଡ୍ ନୋଟିଫିକେସନଟା, ସେଥିରେ ଆମର 51ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଥାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ କରିଜେଣ୍ଡମ୍ଟା ଆସିଥିଲା, ଏଥିରେ 51 କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ହେଲା 16, ଏଆର୍ଆଇ 22ଟା କରିଥିଲେ 20, ଅମିନ ସେମିତି 43ଟା କରିଥିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି 9। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଉପରେ 131ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟୋଟାଲି କମିଗଲା। ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆମର ଟୋଟାଲି ଆପଣମାନେ କେତେ ପୋଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବେ, 4881 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଫାଇଟ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା, ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଇନିସିଆଲ୍ ଆସିଥିଲା 165, ପୁଣି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ କରିଜେଣ୍ଡମ୍ ଆଇଲା 246 ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏବେ ଥାର୍ଡ଼ କରେକ୍ସନ୍ରେ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟୋଟାଲି 211ଟା ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେ ବଢ଼ିଲା, 165ରୁ 211, 65ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ଟୋଟାଲି ଆଗରୁ ଥିଲା 520ଟା, କିନ୍ତୁ 1856 ଫାଷ୍ଟ କରିଜେଣ୍ଡମ୍ରେ ରହିଲା। ସେକେଣ୍ଡ କରିଜେଣ୍ଡମ୍ରେ କିଛି ବି ବଢ଼ିନି, ସେ 1856 ରହିଲା। ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 1237ଟା ଥିଲା, 1239। ଏବେ ସେଇ ଦୁଇଟା ଅଛି, ସେଇ ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ବଢ଼ିଛି, ମାତ୍ର ଏଇ ଦୁଇଟା ବଢ଼ିଛି। ଥାର୍ଡ଼ କରିଜେଣ୍ଡମ୍ରେ ବି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବଢ଼ିନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କରିଜେଣ୍ଡମ୍ ଯେଉଁ ଆଇଲା, ସେଥିରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଆଉ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଅଛି। ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ କେତେଟା ଅଛି, ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ଅଛି 286ଟା, ଆଉ ଆମର 242ଟା। ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛି 286ଟା। ପୁଣି ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଅମିନ ବି କମିଗଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କମିବା ଯୋଗୁଁ ଅମିନ, ଏଆର୍ଆଇ, ଆର୍ଆଇର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା କମିଗଲା। ତ 422ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଥିଲା, 626 ଯେଉଁ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ପୁଣି କଟିକି ହେଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା 564ଟା ତୁମର ଟୋଟାଲି ଏଆର୍ଆଇ ଅଛି। ତା ମାନେ ଟୋଟାଲି ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭିତରେ କେତେଟା ବଢ଼ିଲା, 142ଟା ବଢ଼ିଲା। ସେମିତି ଫାଷ୍ଟ 378 ଥିଲା ଏବେ ଅମିନ, ଏବେ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଅମିନର ପୋଷ୍ଟ ହେଲା 483, ଯେଉଁଟାକି 105ଟା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଓଭରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଟେବୁଲ୍ଟେ ବନେଇଛି ନିଜେ, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ବଢ଼ିଲା ଆଉ କେତେ କ'ଣ କମିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ ନା, ଆର୍ଆଇ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି, ଏହାର ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି ଯେ ଆର୍ଆଇ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଲା, ତାର ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଆର୍ଆଇ, ଅମିନ, ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଦେଖିନେବା। ଓକେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଅନୁଗୁଳ 38ଟା ଆମର ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇନିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତାକୁ ମୁଁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଆଇଏନ୍ ଲେଖିଦେଇଛି, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଥିଲା। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ କରିଜେଣ୍ଡମ୍, ସେକେଣ୍ଡ କରିଜେଣ୍ଡମ୍, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଥର କରେକ୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଥର କରେକ୍ସନ୍। ମୁଁ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଥର କରେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଫାଇନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଜଣେଇଛି। କାହିଁକିନା ତା'ର କାରଣ ଅଛି, ଆପଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଅନୁଗୁଳରେ ଆପଣ ଏବେକାର ଯେଉଁ ଏଆର୍ଆଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 38ଟା ଅଛି, ଅମିନ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 36ଟା ଅଛି, ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଅଛି ନା 49ଟା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ହିସାବରେ ଦେଖିନେବେ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଥିଲା ଏଆର୍ଆଇ ଅଛି, ଏବେ ଅଛି ଅମିନ ହେଲା, ଅମିନ 14ଟା ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର 20ଟା ଆପଣ ଏଆର୍ଆଇ ଅଛି, ଆପଣ ସେମିତି ଅମିନ 9ଟା ଅଛି, ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ 78ଟା ଅଛି। ବରଗଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ 42ଟା, ବହୁତ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଏଆର୍ଆଇ, ଅମିନ 45ଟା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବରଗଡ଼ରେ ଅଧିକ ଅଛି କ'ଣ, ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁଟା। ବରଗଡ଼ଟା ପୁରା ଆମର ପ୍ୟାଡ଼ି ପୁରା ଡବଲ୍ ଟାଇମ୍ ହୁଏ, ଆମର ହୀରାକୁଦର ପାଣି ସେଠି ମାଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ଆମର କ'ଣ, ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ଭଦ୍ରକ ହେଲା, ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁର କାମ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ। ଭଦ୍ରକର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା 21ଟା ଆଉ 18ଟା ଆଉ 44ଟା।
तो कौन रहा एमती रहा तापर से हिसाब से आप देखी नि बौद्ध के रहा 8टा ARI 6टा अमीन 18टा VAW वैकेंसी बहुत अधिक अच्छे कटक से देखी नि 42टा 35टा 76टा VAW करेंगे ना अमीन करेंगे जो फास्ट व्यूअर ता भर डिफरेन्सटा कौन आप वीडियो को देखी नि आउ जो मैंने रही कौन है ढेंकानाल देखूँ ARI 26टा पोस्ट अच्छी ढेंकानाल के 26टा पोस्ट अच्छी 17टा अच्छी 67टा रहा VAW गजपति सेमती के ARI है 5टा अमीन है 3टा VAW है 13टा एक्जाक्टली सेमती गंजाम के 42टा 38टा 151टा सेमती आम कौन आसो ना जगत सिंहपुर के अच्छी 9टा आम ARI अच्छी अमीन अच्छी 8टा VAW 39टा अच्छी जाजपुर ARI सब अच्छी के 26टा 17टा अच्छी आम अमीन 57टा अच्छी आम हूँ VAW झारसुगुड़ा सेमती 6टा अमीन 6टा ARI 29टा है VAW 21टा अच्छी आम कौन हूँ कलाहांडी 10टा हूँ आम अमीन 21टा ARI अच्छी 82टा VAW कंधमाल सेमती 25टा ARI 12टा अमीन 30टा है VAW केन्द्रापड़ा टोटाली ARI अमीन ना आउ गोटे कौन हो 61टा रोचे आम VAW केन्दुझर जिले में 21टा हूँ आम ARI अमीन है 37 62 है VAW समस्त निज निज जिला को जानी दिंतु 19टार अच्छी के जो खोर्धार अच्छी 19टा ARI 16टा अमीन 60टा है VAW कोरापुट सेमती अच्छी 42टा 15टा आउट 69 VAW मालकानगिरी 5टा ARI 5टा अमीन आमर 53टा VAW सेमती एक्जाक्टली मयूरभंज आमर कौन अच्छी ARI 31टा अच्छी अमीन 35टा अच्छी VAW 118 नवरंगपुर के अच्छी 3टा अच्छी नवरंगपुर छोट जिला 6टा अच्छी आमर अमीन तार 38टा है VAW नयागढ़ में 14टा अच्छी ARI अमीन अच्छी 13टा 63टा हूँ आमर VAW एक्जाक्टली सेमती 9टा अच्छी आमर नुआपड़ा 9टा अच्छी 3टा अच्छी तार VAW है 37टा एक्जाक्टली पुरी में 36टा 26टा 103 पुरी में अधिका अच्छी ARI अमीन भी टे अच्छी आ VAW भी बहुत अधिका अच्छी तापर रायगड़ा आमर 21टा अच्छी तापर अच्छी कौन अच्छी अमीन हूँ रायगड़ा ARI 21टा अमीन 18टा तापर VAW है 47टा सब बड़ कथा है आमर केन्द्रापड़ा ARI वैकेंसी ना RI भी वैकेंसी ना केन्द्रापड़ा ओके केन्द्रापड़ा ना कि अमीन वैकेंसी भी सेठी ना संबलपुर आमर कौन देखा संबलपुर आमर ARI वैकेंसी ना अमीन वैकेंसी अच्छी आ VAW वैकेंसी अच्छी एक्जाक्टली से भाया सोनपुर ARI वैकेंसी 7टा अमीन वैकेंसी 15टा आउ VAW है 45टा सुंदरगढ़ सेमती आमर 15टा निज निज जिला को आप निज निज जानी दिंतु आउ लिखि दिंतु आपको को जगह आम ARI भी सुंदरगढ़ ARI के अच्छी 15टा ARI अच्छी अमीन के अच्छी 14टा अच्छी VAW के अच्छी 27टा टोटाल जब आम देखा फाइनाली ARI है 564 अमीन है 483 VAW है 1856टा पोस्ट स्टार्टिंग वीडियो आपको कही RI क्यों पोस्ट क्यों डिस्ट्रिक्ट ना को 25टा डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली RI पोस्ट देखते स्टार्टिंग जो प्रथम नोटिफिकेशन 17टा था तापर 8टा जिला आड है ठीक 25टा जिलार वैकेंसी आसला जो 25टा पर आ कौ जिले में ना रायगड़ा ना अनुगुल में ना सोनपुर में ना केन्द्रापड़ा ना भद्रक में ना क्वेश्चन आपने पचारे किसी जन पचारे से गोटे क्लीयर करदेली आपको यही जिला गुड़ाक आपंकर RI वैकेंसी ना ठीक अच्छे सेमती एक्जाक्टली जब मुझे जी आम ARI अमीन क्यों जिले में ना देख 3टा जाक ARI अमीन केन्द्रापड़ा जिले में ना यहाँ आप जानी है एक्चुअली वैकेंसी आसे केमती माने सब डिस्ट्रिक्ट रु आमर आमर ये पोस्ट वैकेंट अच्छी बोली से पठाती डिपार्टमेंट काढ़े मुझे जानूँ तुम वैकेंसी आसो ना जमी सेकेंड थर एगुड़ा पोस्ट आड है मुझे भावुँ जेहेतु केन्द्रापड़ा कौन वैकेंसी देना 2टा कंडीशन हो पाए आइदर सी इन टाइम सी वैकेंसी को सबमिट कर ना एग्जाम के RI एग्जामटा के यहाँ देखो ए सुधा क्लारीटी आसी ना सबुठ क्लारीटी ये पारा ना आम जो केस कोर्ट केस होगा से मैंने से पारे एक्चुअली कौन था ना से मेन्स एग्जाम बहुत जल्दी करके रिजल्ट काढ़ी तापर आप फिल्मटा करेंगे पिला जो पिला सिलेक्शन होगा से पिला देवे बट एवं तो से केस मैंने कोर्ट केस चलला तेणुक एक्चुअली क्लारीटी किसी आसी ना तेणुक जिते क्लारीटी आसो मुझे आपको निश्चय भाव में जनईदेवी अदरवाइज कौन हो पारे ना जिले में वैकेंसी ही ना सो फिलअप हो जी सांक्शन पोस्ट थाए तो से कथा को देखिले जदि वैकेंसी दे पारि ना आबे देबे आ से भितर एग्जाम कंडक्ट हो न थाई पारे मे भी बढ़ी पारे ताले टोटल ऊपर भी आपनकर RI पोस्ट भी बढ़ी पारे सेमती देखिबा जे माने ARI टा संबलपुर नाही किंतु हमर कोठी अछि सेठी RI अछि आ गोटे बड़ कथा सबुठु मैक्सिमम जो RI पोस्ट अछि को जिल्ला अछि बरगढ़ अछि कोंजाम अछि कोरापुट अछि बालेश्वर अछि ओके सेमिति वर्तमान जो आमर होची सेकेंड रे जो आमर आसिला होची फास्ट टाइम जो करिजेंडम आसला सेठी प्रथम करिजेंडम 20टा डिस्ट्रिक्ट रे आमर ARI थिला तापर 8टा डिस्ट्रिक्ट आउ आड हला 8टा डिस्ट्रिक्ट सबुठी आड हला आमर
सेठी आमर हूँ आरआई आरआई रे 8टा डिस्ट्रिक्ट आड है एथि 8टा डिस्ट्रिक्ट आड है तेणुकर से पोस्ट आमर एक्चुअली बढ़ीगला किंतु अमीन ने सेमती प्रथम 29टा जिला देते एक्चुअली जो पोस्ट बढ़ी ना प्रथम फास्ट जो आसाला नोटिफिकेशन से जहाँ से अच्छे कि किसी जिला जेहतु दे नथिले सेकेंड टाइम आड होकर आसला कि VAW गोटे कथा देख बहुत अधिक पोस्ट अच्छी माने इनिशियल 30टा डिस्ट्रिक्ट थे से वैकेंसीटा कम देखिए मे बी ए प्रेजेंट इयर से अपडेट हो किसी वर्ष जाके अपडेट हो कि सेकेंड जो आइला ये से एकाथरे 30टा जिला सब जिले किसी किसी VAW बढ़ी जाए यहाँ था आम एक्चुअली आम भिडियो टोटाल सारांश ठीक अच्छे नेक्स्ट वीडियो रे आमर जो SSC सीजीएल आपंकर आसूची 19 तारीख अच्छी नेक्स्ट गोटे दिन भितर आपंकर ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे पूरा ऑनलाइन 15 ରୁ 20 मिनट भितर MCQ सहित पूरा बहुत भल भाव में पढ़े देवी थी मुझे जमीक आपको कौन बाहर को क्वेश्चन जीव ही ना 100% 2 मिनिट आप 2टा क्वेश्चन सियोर करेंगे आउ सेमती आपंकर ओडिशा बजेट आसो जोटा मैडम पढ़ेबे आपण मैंने से वीडियो दुटा को निश्चित रूपे ये करेंगे लाइक करेंगे आउ शेयर करेंगे ठीक अच्छे किंतु ए वीडियोटा को निश्चित रूप लाइक कर दिंतु एवं नुआ जिनस आस यूट्यूब रे हाइप कर दिंतु कारण आपंकर सपोर्टा निहाती दरकार थैंक यू स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय।